Ang tinuod nga pangdaot kay kanang moingon mo nga naay uk-ok ang pastel sa Van Dep. Ang tinuod nga pangdaot kanang moingon mo nga bahog tai ang lansya sa Super Shuttle Ferry. Ang tinuod nga pangdaot kanang moingon mo nga dili taga kamigin si Papa Paul. Ang tinuod nga pangdaot kanang mag-hire mo pila ka troll accounts para mang-attack sa mga taga-kaayuhan. Ang tinuod nga pangdaot kanang mobayad mo Facebook page nga inyong gastuhan para mangdaot. Ang tinuod nga pangdaot kanang mo gasto mog tarpaulin nga inyong iturok tibok isla about sa pangdaot sa shuttle ferry ug ang Papa Paul. Ang tinuod nga pangdaot kanang moingon mga dili lisensyado ang mga doctors sa itong medical clinic na mo sa team kaayuhan when in fact all of them are licensed and professional doctors. Ug ang tinuod nga pangdaot kanang moingon mga walay pulos ang K-card when in fact daghan kay benepisyo and I myself daghan na kay kog na save tungod lang sa K-card. Ug ang tinuod nga pangdaot kanang moingon mo gitaya ang Super Shuttle Ferry but then ang inyong barko ang nilugdang. Remember, talking badly about someone does not show the character of that person, but yours. Ang inyong pangdaot ni Papa Paul puros bakak. Ang among storya about sa admin kamatuuran.